ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, ин барномаи тиловии ахбор аст ки аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. имрӯз сафари кори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд оғоз ёфт. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафар дар ҷашни сада иштирок намуда як қатор иншооти соҳаҳои маъмурӣ, иҷтимоӣ, корхонаву коргоҳҳои саноатӣ, марказҳои фарҳангию фароғатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор медиҳанд. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. 8 феврали соли 2022 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар ҷашни садаи ниёгон, таъсиси богу тогзори нав, ифтитоҳи як қатор иншооти соҳаҳои маъмурӣ, иҷтимоӣ, корхонаю коргоҳҳои саноатӣ, марказҳои фарҳангию фароғатӣ ва суҳбату мулоқотҳо бо сокинони касбу кори гуногун ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва дигар масъулон истиқбол гирифтанд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд корҳои ободонию созандагӣ бо вусъат идома дошта, ҷашни аҷдодии сада бо омодагии комили аҳли ҷомеа, рӯҳии ифтихору фараҳмандӣ ва иҷрои ҳама оину суннатҳояш ҷашн гирифта мешавад. صنعتی کنونی با سرعت مملکت از هدف‌های استراتژیک حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته در این سمت دوام سالهای صاحب استقلالی تدبیرهای موثر عملی کرده شد. اعلام شدن سالهای رشد صنعت به این روند تکونی جدی بخشیده در شهر و ناحیه‌های مملکت بنیاد کارخانه‌های صنعتی به مراتب افزایش داده می‌شود. امروز در دوره سفر کاری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ولایت سوغد در شهر بوستون کارخانه استحصال میخ‌های پیچونی جمعیت دارای مسئولیت محدود نورتز افتتاح کرده شد. گزارش عبدالوهاب عبدالستار و اهل‌دینی کریم. 8 феврал сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд аз шаҳри Бустон оғоз гардид. дар ин шаҳри саноатӣ нахуст бо иштироки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи истеҳсоли мехҳои печони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Нуртез мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. корхонаи мазкур дар минтақаи саноатии шаҳри Бустон аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бародарон Акрамовҳо бо харҷи 15.3 миллион сомонӣ сохта шуда, дар ин ҷо зиёда аз 40 намуд мехи печон бо шаклу андозаҳои гуногун, ки имрӯзҳо дар бозори дохилӣ талабот ба он бештар аст, истеҳсол карда мешавад. истеҳсоли мехҳои печон тариқи муосиртарин хатҳои технологӣ, ки аз ҷумҳурии мардумии Чин оварда васлу насб карда шудааст, сурат мегирад. дар корхона давоми як моҳ 300 тонна ва дар як сол 3600 тонна мехи печон истеҳсол карда мешавад, ки ба таъкиди мутахассисон аз лиҳози сифат ва намуд ҷавобгӯи стандартҳои ҷаҳонӣ буда дар бозор рақобатпазир аст. тибқи маълумоти масъулони вазорати саноат ва технологияҳои нав, дар ҷумҳурӣ талабот ба мехи печон дар як сол 8000 тоннаро ташкил медиҳад. корхонаи наве ки ба истифода дода шуд метавонад пурра талаботи вилояти Суғдро бо мехи печон таъмин намояд. барои истеҳсоли мехҳои печон ашёи хом асосан аз Федератсияи Россия ворид карда мешавад. мехҳои печони ин корхона аслан барои насби шифер, гачкартон, сохтани мебел ва дар маҷмӯъ ҷиҳати анҷоми корҳои сохтмонӣ пешбинӣ шуда, муҳлати истифодаашон тӯлонӣ аст ва дар ҳамин замина аз ҷониби истеҳсолкунандагон ба сифати маҳсулот пурра кафолат дода мешавад. дар вақти истеҳсоли маҳсулот ҳаҷми ками партов ба вуҷуд меояд, ки он ҳам дар корхонаҳои оҳангудозӣ дубора мавриди коркард қарор мегирад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкорони ватаниро дар татбиқи ҳамаҷонибаи ҳадафи чоруми миллии саноаткунонии босуръати мамлакат ва нақшаи солҳои рушди саноат, ки 21 декабри соли 2021 дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ муайян гардиданд, дар афзоиши истеҳсолоти худӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ саривақтӣ арзёбӣ намуданд ва барои ба кишварҳои минтақа содирот кардани маҳсулоти корхона дастуру супоришҳои мушаххас доданд. тамоми ҳамин маҳсулотҳо мехҳои печон, самарихоб ҳама аз хориҷа ба мо ворид мешуданд. имрӯз ҳадаф гирифтем ки ҳамин истеҳсолро дар тоҷикистони худамон инкишоф дем, рушд дем, чунки
احتیاج بسیار است، طلبات بسیار است در بازار خود ما. اشیاء خام بیشتر از دولت روسیه وارد می شود و در همینجا کار می شود. نمودها به حد بسیار هستند که حالا در آینده نمود میخوای پیچان رو زیاد میکنیم. اطلاع داده شد که در آینده در برابر تأمین بازار داخلی صادرات محصولات به فدراسیای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و دیگر کشورهای منطقه راه اندازی می‌گردد. همچنین مؤسسان نقشه دارند که در شهر دوشنبه مرکزهای ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌های سغد و ختلان مغازه‌های فیرموی کارخانه را تأسیس دهند. محصولات جمعیت دارای مسئولیت محدود نورتز با نشان مالی تز به فروش برآورده می‌شود. این دستگاه از جمهوری خطای آورده شدند. در اینجا جایگیر کردیم. هر یک دستگاه در یک ساعت تا 15 کیلو استحصال میکنه. این دستگاهی ثمرریز میباشد، میخی پیچان. این دستگاهی که میخی پیچانده کالش تیار میکنه. این ریز بشه میبرارد. این رزمری 3.5 سانتی متر میباشد و یک رزمری 2.5 سانتی متر و یک 4.5. همین ها رو میخی پیچاندش در اینجا تیار میکنه. اما اندازه خودش دارد 2.5 تا 12 سانتی متر میباشد. این استحصال 3 روند دارد. یکمی که از سیم میخی پیچان تیار میشود، بعد گداخته میشود، گرم میشود، بعد با کیمیکال تازه کرده میشود. محصولات ما صفتی اعلی دارد، به استاندارد جهانی مطابق کرده شده است. در تاجیکستان این دومین کارخانه می باشد که استحصال میخ‌های پیچان را مطابق با معیار و استانداردهای جهانی به راه مانده است. کارخانه یکم را هم سال 2019 صاحبکاران شهر بوستون به کار درآورده بودند. ضمن شناسایی با روند استحصالات تاکید گردید که در جمعیت دارای مسئولیت محدود نورتز 50 نفر ساکنی محلی با جای کار و معاش خوب تأمین شد و در آینده با وارد نمودن خطهای نو تکنولوژی باز 50 نفر دیگر صاحب شغل دائمی می‌گردند. یعنی شماره کارگران در این کارخانه صنعتی شهر بوستون به 100 نفر رسانیده می‌شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که عملی‌گردانی هدف استراتژی صنعتی کنونی با سرعت مملکت امکان می‌دهد که رشد استوار ساحه صنعت همچون تولید کننده ارزش بلند اضافه شده تامین گردیده در این روند ده‌ها هزار جای نوی کاری تشکیل کرده شود. متخصصان بازآموزی شده حاضر حرکت کنیم که سطح متخصصان را زاید کنیم، چون که تکنولوژی خیلی بسیار هستند که نمودهای بسیار دارند. حرکت کنیم که سطح کاری را بسیار کنیم. ساکنان ما هم زندگی بهبود داشته باشند، زندگی آسوده داشته باشند، با جای کار تامین باشند. ما متخصصان ساحه من بعد نیز به پشتیبانی از سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رسیدن به هدف استراتژی چهارم کشور صنعتی کنونی با سرعت مملکت سهمگزار گردیده نیروی خود را بهر آبادانی وطنمان روانه می‌نماییم. طبق معلومات در زمان صاحب استقلالی شماره کارخانه‌های صنعتی در شهر بوستون به 35 رسانیده شد. تنها دوام سالهای 2017-2021 یعنی در 5 سال اخیر در حدود شهر 18 کارخانه نو با زیاده از 500 جای کاری به فعالیت آغاز نمود. تا سال 2026 بنیاد باز 20 کارگاه و کارخانه نو صنعتی به نقشه گرفته شده است. تاکید گردید که در شهر بوستون امکانات و اقتدارهای استفاده نشده برای باز هم تیزانیدن سرعت صنعتی کنونی هنوز زیادند و صاحبکاران در زمینه امتیاز و سبکی‌های پیشنهاد نموده حکومت مملکت در دوره سالهای رشد صنعت که 5 سال 2022-2026 را در بر می‌گیرد با تأسیس کارگاه و کارخانه‌های نو استحصال محصولات وطنی را افزایش و شماره جای‌های نو کاری را بیشتر می‌نمایند. تطبیق مرحله به مرحله صنعتی کنونی مملکت که از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان دانسته می‌شود باعث رشد اقتصاد ملی و با جای کار تامین گردیدن اهالی می‌گردد. امروز در دوره سفر کاری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ولایت سغد در شهر بوستون کارخانه زرگری زری سغد افتتاح کرده شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان از ساخت‌های استحصالی کارگاه دیدن نموده با کارگران آن صحبت صمیمی انجام دادند. گزارش در این خصوص
8 феврал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри бӯстон корхонаи заргарии зари суғдро баъд аз таъмиру аз навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. коргоҳ зертобаи корхонаи воҳиди давлатии фулӯзоти нодири тоҷикистон буда солиёни зиёд кӯҳнаву фарсуда ва бекор буд. Пас аз эълони иқдоми саноаткунонӣ бо сурати мамлакат чун ҳадафи чоруми стратегия зари суғд ба пуррагӣ навсозӣ гардида барои истеҳсоли маҳсулоти аълосифат бо дастгоҳҳои насли нави корӣ таъмин карда шуд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз цехҳои истеҳсолии коргоҳ дидан намуда бо коргарони он суҳбати самимӣ анҷом доданд. иттилоъ дода шуд ки дар навбати аввал корхона дар ҳаҷми то 50 миллион сомонӣ дар як сол маҳсулот истеҳсол менамояд ва ин нишон дод тибқи нақша дар солҳои баъдӣ ба 100 миллион сомонӣ расонида мешавад. зари суғд истеҳсоли маҳсулоти заргарӣ, армуғонҳои гуногун, нишонҳои сари синагӣ, нимпайкара, қолабҳои гуногуни металлиро роҳандозӣ намудааст ва инчунин аз сангҳои ороишӣ, туҳфаву армуғон омода месозад. ин коргоҳ солҳои зиёд аз фаъолият боз монда буд ва дар доираи дастури супориш ва дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат мо тавонистем ба пуррагӣ онро навсозӣ намуда барои фаъолияти босамар омода намоем. дар навбати аввал мо маҳсулоти воридотивазкунандаро барои бозорҳои дохилӣ омода мекунем ва дар марҳилаҳои баъдӣ содироти маҳсулоти ниҳоӣ ба дигар кишварҳо дар назар дошта шудааст. зари суғд бо дастгоҳ ва таҷҳизотҳои муосири соҳавӣ таъмин буда инчунин мутахассисони маҳаллӣ бо онҳо корбарӣ менамоянд. тамоми дастгоҳу таҷҳизоте ки дар доираи корҳои навсозӣ дар корхона насб гардиданд истеҳсоли туркия ва федератсияи россия будад. чунин шароит имконият медиҳад ки маҳсулоти ниҳоӣ бо сифати баланд омода гардад. иттилоъ дода шуд ки таҷҳизоти лазерӣ ки барои коркарди металли қиматбаҳо ва ашёҳои заргаришуда пешбинӣ гардидааст дар мамлакат нодир буда бо истифода аз ин имконот бо дар назардошти тамоми стандартҳои байналмилалӣ истеҳсолот дар корхона роҳандозӣ гардидааст. ба ҳамин монанд дар лабораторияи корхонаи зари суғд барои гузарондани озмоиши маҳсулоти ниҳоӣ дастгоҳи муосир насб гардида таркиби металлҳои қиматбаҳо низ ҳамаҷониба аз рӯи 26 нави талабот аз озмоиш гузаронида мешаванд. лазер метавонад гравировка намояд дар рӯи тилло, нуқра, мис, титан ва ғайра металлҳое ки дар рӯи дунё ҳаст метавонем гравировка кунем. корҳои мо бо ин лазер босифат мешавад. метавонад 3D қолиб бароре ки бевосита мо метавонем бо ин қолиб ҳамчун танга ё ин ки медали тиллоӣ бароварда дар ҳудуди корхона цехҳои заргарӣ, зарҳалкорӣ, қолаб омодакунӣ, сехи механикӣ ва анбори алоҳидаи нигоҳдории маҳсулоти тайёр ташкил гардида дар маҷмӯъ 30 нафар аз сокинони соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд. дар корхона асосан хатмкардаҳои донишкадаи кӯҳию металлургии тоҷикистон ки дар шаҳри бӯстон фаъолият менамояд ба кор ҷалб шуданд. хатмкунандаи донишкада устои заргар 20 сол фаъолияти устои заргарӣ мекунад. корхонаи нав ба номи зари суғд кушода шудааст. мо хеле ҳунармандон хеле хурсандем ки ба кор таъмин шудаем. мо намудҳои ҳалқа, ангуштаринг, дастпонаҳо, қошҳо, медалҳо ҳама чӣ месозем. корхонаи заргарии зари суғд ба пуррагӣ бо ашёи хоми маҳаллӣ фаъолият намуда маҳсулоти ивазкунандаи воридотро ба бозорҳои мамлакат пешниҳод менамояд. инчунин коргарон мақсад доранд ки маҳсулоти заргарӣ истеҳсол намудаи корхона ва маҳсулоти аз сангҳои ороишӣ омодагаштаи зари суғдро дар навбати аввал ба кишварҳои ҳамсоя содирот кунанд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз мағозаи корхонаи мазкур дидан намуда бо маҳсулоти ниҳоии он шинос шуданд. дар ин ҷо асосан навъҳои гуногуни маҳсулоти заргарӣ ба монанди гарданбандҳои гуногун, чалаву гӯшворҳои зарин ва дигар ороишоти занона ки аз металлҳои қиматбаҳо дар ҳамин корхона омода мегардад ба намоиш гузошта шуданд. маҳсулоти ниҳоии зари суғд дар баробари сифати аъло доштан ҳамчунин бо шакл ва тарҳи замонавӣ омода шуда инчунин имконият аст ки фармоиши мизоҷон низ барои тайёр кардани маҳсулоти заргарӣ қабул гардад. чунин номгӯи маҳсулот дар бозорҳои мамлакат воридотӣ буда ба фаъолият оғоз намудани корхонаи заргарии зари суғд воридоти онро ба кишвар то андозаи коҳиш хоҳад дод. корхона дар доираи амалишавии аввалин тадбирҳои солҳои рушди саноат дар тоҷикистон ба истифода дода шуда. дар нақша аст ки дар шафати он аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии фулӯзоти нодири тоҷикистон корхонаи дузандагӣ ба истифода дода шавад. корҳои ободонӣ ва сабзухӯрамгардонӣ дар саҳни иншоот ва гирду атрофи он бо санъати баланд анҷом дода шудааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни боздид масъулинро вазифадор намуданд ки бо дар назардошти талаботи бозори дохилӣ ва хориҷӣ истеҳсолотро ба роҳ монда ба сифати маҳсулоти ниҳоӣ ва рақобатпазир будани он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намоянд.
дар ҳамин ҷо ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон лоиҳаи навсозии корхонаҳои фулозоти нодири тоҷикистон муаррифӣ карда шуд. иброз гардид ки то соли 2026 навсозӣ дар тамоми корхонаҳои саноатии ҷамъияти мазкур дар назар дошта шудааст. бояд гуфт ки фулозоти нодири тоҷикистон дар тавозуни худ 7 корхонаи истеҳсолӣ дорад ва аллакай корхонаи хуҷандзил барои муҷаҳҳазсозии нақлиёти суҳавӣ ба кор шурӯъ намуд. зимни муаррифӣ иттилоъ дода шуд ки корхона айни замон метавонад нақлиёти ёрии таъҷилӣ, нақлиёти махсус барои кормардони милитсия, нақлиёти обкашонӣ ва коммуналиро дар заминаи мошинҳои гуногун навсозӣ намуда мутобиқ ба талаботи ҷорӣ ба сохторҳои дахлдор пешниҳод намояд. қисмҳои иловагӣ ки дар нақлиёти суҳавӣ насб мегардад истеҳсоли худи корхонаи хуҷандзил мебошад. соли ҷорӣ бояд дар корхонаи гидрометаллургия бо гузарондани корҳои навсозии истеҳсоли қисмҳои эҳтиётӣ барои таҷҳизоти кӯҳкорӣ ва мелиоратсия роҳандозӣ карда шуда дар корхонаи хуҷандзил қисмати рехтагарӣ пурра таъмиру муҷаҳҳаз карда мешавад. ҳадаф аст ки бо баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ минбаъд ҳам ҳаҷми маҳсулоти ватанӣ афзоиш дода мешавад ва ҳам шумораи ҷойҳои кории доимӣ зиёдтар мегардад. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъулинро вазифадор намуданд ки нақшаи пешбинигардидаро саривақт ва мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ иҷро намуда дар рушди саноати кишвар ҳиссагузорӣ намоянд. имрӯз дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи коркарди фулозот ва истеҳсоли профилу қубурҳои оҳанини ҷамъияти дорои маслиҳати маҳдуди Ганҷофар ба фаъолият оғоз намуд. соҳаи саноат дар рушди иқтисодиёти миллӣ нақши муассир дошта таъсиси корхонаҳои нав, муҳайё кардани ҷойҳои корӣ, афзун намудани номгӯи маҳсулоти рақобатпазир ва баландбардоштани иқтидори содиротӣ ба некуаҳволии мардум мусоидат хоҳад кард. баробари ба фаъолият оғоз намудани ин корхона дар шаҳри Бӯстон 20 нафар бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. гузориши Муҳиддини Муҳаммад Довуд ва Баҳодур Қурбонзода. 8 феврал дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи коркарди фулозот ва истеҳсоли профилу қубурҳои оҳанини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ганҷофарро мавриди истифода қарор доданд. корхонаи коркарди фулозот ва истеҳсоли профилу қубурҳои оҳанин бо мақсади тақвияти раванди саноатикунонӣ бо суръати кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ дар доираи эълон гардидани 2022-2026 солҳои рушди саноат таъсис дода шудааст. ҳадаф аз бунёди корхонаи нави саноатӣ истифодаи босамари имкониятҳои худӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва истеҳсоли маҳсулоти баландсифати ватанӣ мебошад. корхонаи нави истеҳсолӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Амирҷон Самадов дар кӯчаи саноатчиёни шаҳри Бӯстон дар масоҳати 2 гектар бунёд карда шудааст. бинои истеҳсолии корхона бар ҳаво буда 4300 метри мураббаъро дар бар мегирад. бо таъсиси ин корхона дар шаҳри Бӯстон 20 нафар бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. дастгоҳу таҷҳизоти корхона истеҳсоли кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон буда онро мутахассисони ҷавони тоҷик васлу насб намуда идора менамоянд. маҳсулоти хом ба корхона аз Федератсияи Русия, ҷумҳурии Қазоқистон ва ҷумҳурии мардумии Чин дастрас гардида раванди коркарди металл тавассути 3 хати муосири технологӣ ба роҳ монда шудааст. дар корхонаи навбунёд асосан 28 номгӯи маҳсулот аз ҷумла профил ва қубурҳои оҳанин бо шаклу андозаҳои гуногун мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ истеҳсол мегардад. мо оилаи Самадовҳо дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасмим гирифтем ки дар солҳои рушди саноат корхонаи коркарди металл ва истеҳсоли профил ва қубурҳои оҳанинро сохта ба истифода диҳем.
боиси хушнудист ки имрӯз бо иштироки ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон корхонаи мо ифтитоҳ гардид. айни замон ду хатти технологӣ ба коркард ва истеҳсоли профил ва қубурҳои оҳанин шурӯъ карда 20 нафар мутахассисони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. оянда нақша дорем ки боз иқтидори истеҳсоли корхонаро зиёд карда тавлидоти масолиҳи баландсифати сохтмониро афзоиш диҳем. миннатдории хешро ба пешвои миллат мерасонем ки мо соҳибкорони ватаниро ҳамеша дастгирӣ менамоянд ва барои рушду фаъолияти корхонаҳои мо шароит фароҳам меоваранд. бояд гуфт ки профилҳои оҳанин аз 2 ба 2 то 10 ба 10 сантиметр бо дарозии 6 метр ва қубурҳои оҳанин бошад бо қутурҳои аз 15 то 150 ва бо дарозии 11 метру 75 сантиметр истеҳсол карда мешаванд ки истифодаи онҳо барои солҳои тӯлонӣ пешбинӣ гардидааст. зимни шиносоӣ бо рафти истеҳсолот дар корхонаи нави саноатӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъулонро барои истеҳсоли босифати профил ва қубурҳои оҳанин ки ҳамчун масъулаи сохтмонӣ дар мамлакат талабот ба он зиёд аст вазифадор карданд. иттилоъ дода шуд ки дар корхона дар як шабонарӯз то 10 тонна металл коркард шуда аз он профилу қубурҳои оҳанини дорои сифати баланд истеҳсол мегардад. масъулони корхонаи нави саноатӣ нақша доранд ки бо истифодаи самаранок аз имкониятҳои мавҷуда истеҳсоли профил ва қубурҳои оҳанинро бештар намуда талаботи бозори дохилиро бо маҳсулоти ивазкунандаи воридот таъмин намоянд. зеро ин навъи масъулаи сохтмонӣ аксаран аз кишварҳои хориҷӣ бо нархи гарон ва масрафи зиёд дастрас карда мешавад. акнун профил ва қубурҳои оҳанин дар ин корхонаи навбунёд бо шакл ва андозаҳои гуногун ҳам бо фармоиши мизоҷон ва ҳам бо дар назардошти талаботи бозорҳои мамлакат истеҳсол карда мешавад. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонем ки чунин корхона ба мо ташкил намуданд. мо соҳиби ҷои кор шудем. дар ин корхона мо қубуру профилҳо истеҳсол менамоем. профилҳои қубурҳои мо сифати баланд дошта хатҳои истеҳсолиро мо худомон назорат мекунем. қисми онҳо ба таври автоматик кор мекунанд. дар ҷараёни истеҳсолӣ кафшегарӣ ҳам истифода бурда мешавад. нияти мо ҳамин аст ки талаботи бозорҳои ҷумҳуриро бо маҳсулотҳои худ таъмин намоем. ба таъкиди сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар баробари бунёд ва ташкили корхонаҳои нави истеҳсолӣ масъулони соҳаро зарур аст ки ба масъалаи омода намудани мутахассисони идоракунандаи кори истеҳсолот ва технологияи муосир таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд. дар саҳни корхонаи навтаъсис намоиши маҳсулоти истеҳсолшуда ташкил гардид ки аз он пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дидан намуданд. дар намоиш маҳсулоти истеҳсол кардаи корхонаи коркарди фулозот ва истеҳсоли профилу қубурҳои оҳанини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ганҷофар муаррифӣ карда шуд. иттилоъ дода шуд ки соли 2021 бо дар назардошти аҳамияти бузурги соҳаи саноат дар рушди иқтисоди миллӣ дар шаҳри Бустон 4 корхонаи нави истеҳсолӣ бо ҷалби сармояи мустақим таъсис ва ба фаъолият оғоз карданд ки натиҷаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба бахши хусусӣ буда дар тақвияти тадбирҳои саноатикунонӣ бо суръати кишвар, афзудани ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ ва боз ҳам беҳтар гардидани сатҳи некуаҳолии мардум заминаҳои устувору воқеӣ гузоштанд. бо мақсади боз ҳам бештар шудани нишондиҳандаҳои баланди истеҳсолӣ ва рушди босуботи фаъолияти корхонаҳои саноатии шаҳри Бустон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулон дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷамъияти дорои маслиҳати маҳдуди Тоҷир Пластро ифтитоҳ карданд. корхонаи нави саноатӣ дар доираи сулҳҳои рушди саноат дар маркази шаҳраки Ғафуров аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Ҷамшед Мирхолиқов бунёд гардидааст. дар ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди Тоҷир Пласт ки дар раванди татбиқи амалишавии ҳадафи чоруми миллии саноатикунонӣ бо суръати кишвар бунёд шудааст, 25 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардид. бо дар назардошти талаботи аҳолӣ ва ширкату корхонаҳо дар ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди Тоҷир Пласт истеҳсоли зарфҳои полиэтиленӣ аз 100 литр то 5 тонна ба роҳ монда шудааст. ба таъкиди мутахассисон ин зарфҳои полиэтиленӣ аз лиҳози намуд ва сифат ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ буда рақобатпазирии он кафолат дода мешавад. иқтидори истеҳсолии корхонаи саноатӣ дар як моҳ ба 400 адад зарфи гуногун ҳаҷми босифат баробар аст. дар корхона беш аз 30 намуд зарфи полиэтилении ҳаҷму андозаҳои гуногун истеҳсол шуда дар як моҳ аз 8 то 10 тонна ашёи
پرکار کرده می شود. خطهای معاصر تکنولوژی کارخانه که قسمی از آن توسط گاز مائع فعالیت می کنند از جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی ایران دسترس و وصل و نصب گردیده است. اشیای خام باشد اساساً از جمهوری ازبکستان، فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران به کارخانه دسترس می گردد. ظرفهای پلی اتیلنی محصولات عوض کننده واردات به شمار می روند و سالهای آخر طلبات به آن بیشتر گردیده است. اثنای شناسایی با جریان استحصالات در کارخانه نوبنیاد پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با اقدام سازنده صاحبکار بهای بلند داده تأسیس کارخانه صنعتی را در سمت استحصال محصولات عوض کننده واردات و بسته‌صادرات پیش بینی شده نمونه ارزیابی کردند. امروز همچنین در ناحیه بوجان غفرت ولایت سوق اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارخانه مبل براری جمعیت دارای مساحت محدود ستاره سوق را افتتاح نمودند. در کارخانه نمودهای گوناگون مبل از جمله میز و کرسی، راحت کرسی، رخت خواب و جوان با صفت بلند استحصال کرده می شود. گزارش در این خصوص. 8 فوریه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه باباجان غفور و ولایت سوق کارخانه مبل براری جمعیت دارای مسئولیت محدود ستاره سوق را مورد استفاده قرار دادند. کارخانه نوی صنعتی در دایره هدف چهارم استراتژی صنعتی کنانی با سرعت کشور و سالهای رشد صنعت سالهای 2022-2026 از جانب صاحبکار وطنی فرقت ددبایوف با خرج 1.5 میلیون سومانی بنیاد و با تکنولوژی معاصر مجهز کرده شده است. با مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه نوی استحصالی 30 نفر از جمله بانوان محلی با شرایط خوب کاری و معاش بلند تامین گردیدند. مساحت عمومی انشاءات نوی صنعتی 1.5 هکتار را در بر گرفته بیناهای استحصالی و انبارهای محصولات خام و تیار آن در میدان 1100 متر مربع قامت افراخته است. در کارخانه نمودهای گوناگون مبل از جمله میز و کرسی، راحت کرسی، رخت خواب و جوان با صفت بلند استحصال کرده می شود. دستگاه و تجهیزات وصل گردیده در کارخانه مذکور از دولت‌های چین و ترکیه وارد گردیده آن را متخصصان محلی اداره می کنند. وظیفه اساسی این دستگاه از آن عبارت است که در روند استحصال مبل نقش مهم را می‌بازد. نوازکی‌های این دستگاه را با پررگی از متخصصان ساحه از بر نمودیم. در آینده کوشش می‌کنیم که در روند استحصال محصولات با صفت وطنی عوض کننده واردات سهم خود را گذاریم. اشیاء خام برای استحصال مبل از جمله DSP، MDF، LDSP و فرنیتور از فدراسیون روسیه و ترکیه دسترس گردیده در اساس فرمایش و ذوق و سلیقه میزاجان با شکل و اندازه و دیزاین معاصر محصولات با صفت وطنی عوض کننده واردات آماده کرده می شود. کارخانه امکان دارد که با استفاده از معاصرترین دستگاه ها در روند استحصال مبل در یک ماه 1000 متر مربع LDSP و MDF را کارکر نماید. استحصالات کارخانه در مرحله اول برای تامین بازار داخلی روانه گردیده مسئولان در اساس دستور و مسئولیت‌های سرور دولت اقدام گرفتند که با بالا برداشتن اقتدار استحصالی صادرات محصولات وطنی را به کشورهای همسایه هم به راه مانند. با در نظر داشت هدایت و راهنمایی‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان رهبریت کارخانه نوی صنعتی در ناحیه باباجان غفورов عزم دارند که در فرصت‌های نزدیک استحصال محصولات برای آماده کردن مبل از جمله DSP و MDF را در خود کارخانه به راه مانند تا اینکه امکانیت‌های موجوده در این سمت با ثمر استفاده گردند. کارخانه استحصالی مبل را ما صاحبکاران وطنی در دایره دستگیری‌های به‌واسطه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ساخته به استفاده دادیم. استحصالات کارخانه ما در مرحله اول اساساً برای تامین بازار داخلی روانه گردیده است. در آینده نقش داریم که در اساس دستور و مصلحت‌های امروزی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان اقتدار استحصالی را بالا برداشته برابری بیشتر کردن جایهای کاری صادرات محصولات خوش صفت را وطنی را به کشورهای همسایه نیز به راه درآوریم و در بالا برداشتن اقتدار صادرات مملکت سهم خود را گذاریم. طرح و دیزاین مبل‌های استحصالی کارخانه معاصر صنعتی از جانب متخصصان وطنی پیشنهاد گردیده اساساً با فرمایش ساکنان محصولات عوض کننده واردات آماده کرده می شود.
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی با روند استحصال مبل در کارگاه استحصالی از گوشه نمایش محصولات تیار کارخانه دیدن نمودند. در نمایش تمام نمود مبل های استحصالی کارخانه معاصر صنعتی به طور وسیع معرفی گردید. اطلاع داده شد که ستاره سرخ دومین کارخانه مبل براری در ناحیه باباجان غفورов بوده. در اساس نقشه سالهای رشد صنعت در دوام 5 سال آینده در ناحیه 20 کارخانه نوی صنعتی از جمله در این سمت بنیاد کرده می شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اقدام صاحبکار وطنی را جهت سهمگذاری در راه رسیدن به هدفهای سالهای رشد صنعت، تامین صنعتی کنونی با سرعت کشور و دستگیری سیاست اجتماعی حکومت مملکت نمونه ارزیابی کرده مسئولان را برای استفاده پوره از امکانات و اقتدارهای موجوده در این سمت و فراهمسازی باز هم شرایط مساعد برای عملی سازی اقدامهای سازنده شرکت و کارخانه‌های بخش خصوصی موظف نمودند. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه باباجان غفورov همچنین به موضع سامغور تشریف آوردند. نخست خط آبی پولزی کارخانه دولتی کشاورزی پالوس اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت را به استفاده دادند. 8 فوریه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه باباجان غفورov همچنین به موضع سامغور تشریف آورده. نخست خط آبی پالیزی کارخانه دولتی کشاورزی پالوس اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت را به استفاده دادند. خط آبی پالیزی با نصب 2 محرک نو با اقتدار 1500 کیلوولت و گردش 750 از مسافه 20 کیلومتر از کانال یکم سامغور به این موضع آورده شد. اقدام آبیاری زمین‌های موضع سامغور با مقصد استفاده پرثمر و مقصدناک زمین‌ها عملی گردیده. این روند برای به گردش درآوردن قطعه‌های نو، پیشگیری از شورشوی زمین‌ها برقرار و بنیاد باغ و تاکزارهای اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی مساعدت فعال خواهد کرد. بهر تامین اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان در حدود ناحیه برای آبیاری نمودن خواجگی‌های دهقانی برای موسم سال 2022 4 عدد محرک برقی خریداری کرده شده. از جمله 2 عددی آن در پایگاه آبکشی سامغور نصب و وصل کرده شده است که برای تامین نمودن خواجگی‌های دهقانی در موسم سال 2022 در منطقه سامغور می باشد. آبیاری نمودن زمین‌های کشاورزی برای تامین شدن امنیتی آذوقه‌واری که یکی از هدف‌های آن می باشد مساعدتی خیلی خوب دارد. سپس در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نقشه جایگیرشوی تاکزارهای دهاتی ددبای خالمتوف و اسماعیل ناحیه باباجان غفورov شناس شده در کارخانه دولتی کشاورزی پالوس اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت با شناندن نهال تاک به بنیاد 50 گکتار تاکزار نو آغاز بخشیدند. با آغاز بنیاد تاکزار نو 50 ساکن محلی با جای کار دائمی تامین گردیده. در جریان کارهای موسمی در صحرا الوطن 150 نفر دیگر جلب کرده می شوند. اطلاع داده شد که در جماعت‌های ددبای خالمتوف و اسماعیل ناحیه باباجان غفورov 2800 گکتار تاکزار موجود بود. سال روان در اساس نقشه 200 گکتار آن برقرار کرده می شود. انگور پروران 2 دهات که اکثریت تاکزار ناحیه باباجان غفورov را در اختیار دارند تنها سال 2021 زیاده از 15000 تن حاصل جمع‌آوری و پیشنهاد بازار استعمالی نمودند. بنیاد تاکزار نو در موضع سامغور در زمینه باغ‌های کهنه که سالهای 1978 1979 تشکیل گردیده بود با دستور سپارش‌های به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب کارخانه دولتی کشاورزی اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله انجام داده می شود. سال روان در مرحله اول بنیاد باغ در این موضع با استفاده از 4 نوع نهال انگور صادراتی از جمله حسینی، سفید و سیاه، شاهانه و غلبه 10 گکتار تاکزار نو در اساس توصیه متخصصان عملی کرده می شود. نیالها برای بنیاد تاکزار از خواجگیداران پیشقدم شهر ترسونزاده و ناحیه شهر نو که با اقلیم این موضع خیلی موافق و تاباور می باشند
دسترس گردیده است. در شرایط فعلی جامعه جهانی توجه به رشد ساحه کشاورزی و در این زمینه وسیع نمودن مساحت باغ‌های سرحاصل امکان می‌دهد که ساکنان مملکت پورا با محصولات خودی تامین و اقتدار صادراتی کشور بلند برداشته شود. بنیاد تاکزار نو در موضع سامغار محض در دایره همین هدفها عملی شده در سمت تطبیق برنامه‌های ساحوی دولتی، تأسیس جایهای نو کاری و مهمتر از همه نائل شدن به تامین امنیت عضوقواری مساعدت می‌کند. در اساس توصیه متخصصان بنیاد تاکزار با شناندن فاصله بین نهال‌ها 6 متر انجام داده می‌شود. همین طریق در یک هکتار 277 نهال تاک شنانیده می شود که این تدبیر برای گرفتن حاصل خوب و فراوان زمینه اساسی می گذارد. در ناحیه زیاده از 3000 هکتار تاکگذارهای کهنه باشد. اگر ما از این مرحله تاک‌هایی که فرسوده شدند کهنه شدند ما مرحله به مرحله و موافق برنامه تصدیق گردیده همه سال ما برقرار کرده ایستادیم. 50 هکتاری که بنا حاضر در کارخانه پلاس برقرار کرده ایستادیم، این مساعدت میکند که برای هم با کار تامین نمودن اهالی می باشد و برای پورا تامین نمودن جزء تامهای قوای مسلح با محصولات خودی مساعدت می نماید. یادآور میشیم که کارخانه دولتی کشاورزی پلاس اگنتی تامینات اموال مخصوص در ولایت سوخت سال 2009 تأسیس یافته. در آن در مجموع 115 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین می باشند. سمت اساسی فعالیت کارخانه به تامین جزء تامهای قواهای مسلح مملکت در حدود ولایت با محصولات گوناگون کشاورزی روانه گردیده است. مساحت زمین‌های کارخانه بیش از 1486 هکتار را تشکیل داده، 910 هکتار آن را زمین‌های کشاورزی و 526 هکتار را زمین‌های کارم در بر می‌گیرد. در زمین‌های کارخانه بنیاد باغ و کشت و پرورش غله و زراعت گوناگون به راه مانده شده، به پرورش چاروا هم توجه زیاد داده می‌شود. مسئولان کارخانه هم مسئله در اساس دستور و راهنمایی‌های پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در سمت تامین جزء تام‌های قواهای مسلح کشور با استحصالات خودی میدان باغ‌ها و کشت و پرورش زراعت گوناگون کشاورزی را افزایش داده در این سمت به دستاوردهای نظررس نائل می‌گردند. فعلا تنها میدان تاکزار کارخانه 120 و 112 هکتار را در بر می‌گیرد و در دایره برنامه‌های دولتی مرحله به مرحله با تاک‌های نوهای بلندصفت برقرار کرده می‌شوند. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان ضمن صحبت با مسئولان اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت وضع کنونی جهان معاصر از جمله نارسایی مواد غذایی در برخی از کشورهای دنیا جهت استفاده مقصدناک با مورد زمین‌های در اختیار داشته و با این راه افزایش دادن حجم سالانه استحصال محصولات با صفت وطنی به رهبریت کارخانه دستور سپارش‌های مشخص دادند. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. سلامت باشید.